L'espoir au-delà des crises, solution ouest-africaine pour des Jigiya systèmes gɛlɛyaw alimentaires kɔfɛ durables. ka fɛɛrɛw Un tigɛ podcast du yaasa ka programme dun ka de fa promotion sabati de waati l'agriculture kuntagala familiale jan en kɔnɔ Afrique de l'Ouest, farafina tile bi fɛ porté par jamanaw le kɔnɔ Comité français pour la programme de solidarité promotion de internationale l'agriculture et la familiale en Fondation Afrique de France. l'Ouest ka baara bolodalen min dɛmɛlen do comité français de la solidarité internationale ani fondation de France fɛ. Soutenir le monde paysan, c'est soutenir la paix. C'est sur cette Togodalamɔgɔw déclaration très dɛmɛli forte de o ye Ibrahima bɛn dɛmɛli Koulibaly, nin paysan kumakan malien ninnu et bɔra président Ibrahima d'Europa, Koulibaly de qui yɔrɔ la. s'ouvre la publication Ale ye de Mali l'espoir au-delà des togodalamɔgɔ ye crises wa du Europa programme ɲɛmɔgɔ PAFAO fɛnɛ du don. CFSI et PAFAO de ka la nin baara ye nun France. donna Cela ale ka nin expose d'emblée kumakan l'enjeu ninnu de très kan. fort qui se cache O b'a derrière les yira politiques kolo kan agricoles et k'a fɔ ko alimentaires en Afrique de l'Ouest. baarabaw de bɛ yen Je suis Émilie minnu kan ka Langlade. kɛ Dans ce sɛnɛ premier ani épisode, dunkafa nous allons sabatili demander à nos hokumu kɔnɔ invités comment farafina soutenir tile une bi fɛ Afrique jamanaw kɔnɔ. nourricière dans un contexte Ne de ye crise. Emily Langlade ye Pour décrypter bi la baro kɔnɔ situation, nous an bena accueillons an ka maa Ibrahima welelenw Koulibaly, ɲininka que je viens fɛɛrɛw de la citer. yaasa Vous êtes ka à la dunkafa tête du sabati réseau des farafina organisations ni paysannes et gɛlɛyaba ninnu producteurs kɔnɔ. d'Afrique de l'Ouest. A ma fɔlɔ Avec nous également Ibrahima pour cet Koulibaly épisode, l'économiste e ye farafina togolais tile bi Kakou fɛ jamanaw Mboko, qui est sɛnɛkɛlaw commissaire ka à l'agriculture de jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye l'UEMOA, ka fara l'Union ale kan économique et Togo monétaire jamana maa dɔ b'an ouest-africaine. bolo kɔrɔ Kakou ale ka Mboko, baara vous bɛnnen aussi, bɛ vous intervenez dans wari la marako publication ɲuman du fɛɛrɛw programme ma. PAFAO. Votre Kako dernier livre Nubukpo s'intitule e fɛnɛ da Une donna solution pour PAFAO ka nin l'Afrique. baara Et ninnu c'est na bien sûr autour des i ka problèmes gafe et laban des bɛ kuma solutions que nous fɛɛrɛw allons kan échanger farafina aujourd'hui. ye an ka bi baro bɛna Ibrahima Koulibaly, on va boli commencer avec votre gɛlɛyaw analyse ani sur fɛɛrɛw les kan politiques yaasa ka agricoles menées en dunkafa Afrique de sabati l'Ouest. farafina. Quel est le Ibrahima bilan que vous Koulibaly dressez an en b'a ces temps de daminɛ e crise la multiples? e ye mun ni mun de jateminɛ farafina tile bi fɛ jamanaw sɛnɛko la i ka baara ninnu kɔfɛ. Je pense que s'il y a un message pour le monde politique pour l'année qui vient après ne fɛ nin kuma kan ka fɔ politikimɔgɔw ye jango ni gɛlɛya waatiw la. O la, u na se k'a dɔn baara kan ka kɛ cogo min na hakilimaya kɔnɔ. Ni san labanw la, fɛɛrɛ fɛn o fɛn fɔra sɛnɛko ani dunkafa sira fɛ ka ɲɛsin farafina ma, o kɔni bɛɛ kɛra fu de ye. Sabula, dunkafa ma se ka sabati. O fɛɛrɛ o ma se ka an ka jamanaw kɔni olu ka sɔrɔ yiriwa. Wa u ye baara caman tiɲɛ, sabula u ye sɛnɛ baaraw kɔni olu negebɔ sifin caman na. O dun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ ka lakana kan. Sabula ni sifinw kɔni n'olu ma se ka baara sɔrɔ, u bɛna mun kɛ? U bɛ taa don kɛlɛkɛkuluw kɔni olu ka tɔnw de la sa, sabula olu bɛ musaka dɔw d'u ma. O ye gɛlɛyaba ye. N'an bɛ ka fɛn kɛ n'a tɛ ka ɲɛ, nafa fosi t'a la an k'an tulo ja ka taa ɲɛ o sira kelen kan. An ka kan ka hakili jagabɔ ani ka baara kɛ hakilimaya kɔnɔ. Alors vous faites un constat très dur et appelez donc à un changement radical de I ka direction, fɔ la car les i ye politiques jateminɛ actuelles ne gɛlɛmanba kɛ permettent pas min d'atteindre kɔfɛ la i ye sécurité laɲini alimentaire, kɛ dites-vous. min bɛ tali kɛ Comment se mobilise yɛlɛma votre donni na organisation, baara l'Europa, kɛcogo la pour sabu inciter les an bɛ nin autorités à sira de min kan nouvelles politiques o tɛ agricoles? dunkafa sabatili sira ye yala aw ka cakɛda ni o ye Europa ye ale bɛ ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ yaasa jamana ɲɛmaw bɛ se ka sɛnɛ kɛcogo sira kura ta. L'Europe a été construit sur an ka jɛkulu Europa yɛrɛ bilala sen kan walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw ani hakili jagabɔ kɔni kɛ an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni sɛnɛ ani kɛnɛkɛnɛna togodala kow politikikow ye. N b'aw hakili jigin k'a fɔ ko farafina tilebi yan fan fɛ kɛmɛ sira la sɛnɛkɛlanw olu bɛ taga fo mɔgɔ 65 walima 70 yɛrɛ la. Europa ka laɲini ye de ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka o mɔgɔw jukɔrɔma dondo k'u bɔ fantanya la. An fɛ ka projet fara ɲɔgɔn kan o tɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la. Mun bɛ mɔgɔ bɔ nɔgɔ la o ye de ka hakili ɲuman bila sen kan mun bɛ se ka tigi bila sira ɲuman kan. O yɛrɛ de kosɔn Europa ale tun ye bolodi ɲɔgɔnma dɔw kɛ ni jɛkulu dɔw ye walasa ka se ka politiki fɛɛrɛ dɔw bila sen kan farafina tilebi yan fan fɛ. Wa o baaraw kɛra koɲuman. Sabula sɛnɛko fɛɛrɛ ta fan fɛ sa an sera ka hakilina ɲuman dɔw bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnya la walasa ka se ka bɔ nɔgɔ la kɔni o sabati. Nga o laɲiniw olu si ma se ka waleya. O yɛrɛ de y'an jigi kari. O de kosɔn an y'a fɔ ko CEDEAO olu kan ka baara dɔw de bila sen kan mun bɛ se kɛrɛnkɛrɛnna ka farafina kɔni olu bɔ nɔgɔ la. Kako Nubukpo, comment sortir de cette impasse dont parle Ibrahima Koulibaly? Ayiwa, Kako Nubukpo, Ibrahima Koulibaly bɔra ka kuma gɛlɛya caman kan. E yɛrɛ bolo, mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka sɛnɛ kɛcogow fɛsɛfɛsɛ ni ka cogoya kelen ta min bɛ an bɛɛ nafa? O bɛ na ni ɲininkali jumɛnw ye? Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut stabiliser les prix des produits agricoles? An b'a fɛ ka mun kɛ? Yala an b'a fɛ ka sɛnɛfɛnw sɔngɔ basigi wa?
yala an b'a fɛ ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ basigi wa yala an b'a fɛ ka o fila bɛɛ kɛ wa yala an bɛ fɛ ka farafina sɛnɛ lakana ka sɔrɔ an bɛ taga ɲɛ ni sɔngɔw jigili ye wa nafolo ko walima wariko fɛɛrɛ jumɛnw le bɛ bɛn n'an ka laɲiniw ye sɛnɛko labɛnw na o la ne hakili la gɛlɛya soba saba bɛ yen minnu ka kan ka ɲɛnabɔ n'an b'a fɛ ka sɛnɛ ni balo kɛ sɔrɔ sigicogo ɲuman ani yiriwali sababu ye k'a ko teliyala yala i bɛ se ka o yɔrɔnin walawala an ye wa gɛlɛya fɔlɔ tiɲɛ na o ye ɲininikɛlaw de ta ye an bɛ se ka kɛ cogo di ka dɔ fara sɔrɔ kan gɛlɛyaw soba filanan bɛ ɲɛsin an bɛ se k'a fɔ min ma ko ka baaradaw sankɔrɔta farafina sɛnɛko ye makariko ye juru tɛ sɔrɔ siniɲɛsigi lakana fɛɛrɛw tɛ sɔrɔ sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluw sigicogo ka kan ka labɛn hali bi sumanw tigɛli kɔfɛ u maracogo bɛ se ka labɛn ka ɲɛ ka taga fɛ wa an b'a ye ko tiɲɛni caman bɛ ka kɛ n'i ye mangoro ka baarabolo ta mali la dusukasi lo k'a ye ko nin mangoro ninnu bɛɛ bɛ ka toli togodala siraw man ca walasa ka bɔ ni sɛnɛfɛnw ye o ye labɔli kɛ yɔrɔ minnu na ka taga n'u ye yɔrɔw la u ma labɔli kɛ yɔrɔ minnu na ani fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka togodala baara minnu tɛ sɛnɛko ye ka olu yiriwa o kɔrɔ ye ka togodala yɔrɔw kɛ ɲɛnajɛ yɔrɔw ye k'u kɛ kunsin yɔrɔw ye o la kuranbaaraw ji sanumanw kalansow ɲɛnajɛ yɔrɔw fɛn o fɛn bɛ sigida diya togoda la o ye gɛlɛya ye wa a laban gɛlɛyaw soba sabanan sɛnɛko fɛɛrɛw. Concernant les politiques agricoles, pour vous, Ibrahima Koulibaly, aw fɛ yen Ropa la jumɛn de ka gɛlɛn aw ma sɛnɛ kɛcogow la? Nous voulons un autre type de dialogue maintenant. Ne fɛ ni kuma kan ka fɔ politiki mɔgɔw ye janko ni gɛlɛya waatiw la. O la u na se k'a dɔn baara kan ka kɛ cogo min na hakilimaya kɔnɔ ni san labanw la fɛɛrɛ fɛn o fɛn fɔra sɛnɛko ani dunkafa sira fɛ ka ɲɛsin farafina ma o kɔni bɛɛ kɛra fu de ye sabula dunkafa ma se ka sabati o fɛɛrɛ o ma se ka an ka jamanaw kɔni olu ka sɔrɔ yiriwa wa u ye baara caman tiɲɛ sabula u ye sɛnɛ baaraw kɔni olu negebɔ sifin caman na o dun kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an yɛrɛ ka lakana kan sabula ni sifinw kɔni n'olu ma se ka baara sɔrɔ u bɛna mun kɛ u bɛ taa don kɛlɛkɛkuluw kɔni olu ka tɔnw de la sa sabula olu bɛ musaka dɔw d'u ma o ye gɛlɛyaba ye n'an bɛ ka fɛn kɛ n'a tɛ ka ɲɛ nafa fosi t'a la an k'an tulo ja ka taa ɲɛ o sira kelen kan an kan ka hakili jagabɔ ani ka baara kɛ hakilimaya kɔnɔ. Alors vous avez évoqué cette question cruciale, comment se protéger? I ye ɲininkali nafamaba dɔ kɛ. An b'an yɛrɛ lakana cogo di sanni feere yɛlɛma kɔlɔlɔw ma an b'a dɔn k'a fɔ jamana wɛrɛw sɛnɛfɛnw ladonni jamana kɔnɔ o bɛ na ni baloko basigibaliya ye farafina tilebifɛ jamanaw kɔnɔ o sɛnɛfɛnw de bɛ na jamana kɔnɔ sɛnɛfɛnw kala n'i ye misali ta malo kan GRDR ka jateminɛ dɔw y'a yira k'a fɔ Mali la misaliya la jamanadenw bɛ jamana wɛrɛw malo sanni kɔrɔ dɔn ni Mali taw ye ka da u nɔgɔya kan o ye fɛn ye min ka jugu Mali sɛnɛkɛlaw ma kosɛbɛ o yɔrɔnin kan ka ko Nubukpo fɛɛrɛw bɛ e bolo. Je préconise une protection. Ne b'a laɲini a ka lakana danfara min bɛ sɛnɛ kɛcogow cɛ an tɛ se ka jigiya k'a fɔ an bɛ to sugu kelen na o kɔrɔ ko Arkansas malo sɛnɛla kelen bɛ se ka fɛn min kɛ lɛri kelen kɔnɔ a ka ca bi ni Casamance Senegal jamana na malo sɛnɛla kelen ta ye siɲɛ 400 nka a ka sɛnɛ musaka man ca n'a ye siɲɛ 400 wa o la n'i y'u bila sugu kelen na Senegal sɛnɛkɛla de bɛ tunu o la an ka kan ka to an hakili la ko kelen sɔrɔ kɛcogow danfara ka bon kosɛbɛ ani fila danfaraba bɛ sɛnɛkɛlaw lakanani cogow cɛ o kɔrɔ ye ko bi États-Unis bɛ dɛmɛ don a ka sɛnɛkɛlaw ma siɲɛ 820 ka tɛmɛ Tanzanie kan komi États-Unis jamana bɛ dolari wari ba 30 di sɛnɛkɛla kelen kelen bɛɛ ma san kɔnɔ ka sɔrɔ Tanzanie bɛ dolari wari 46 di sɛnɛkɛla kelen kelen bɛɛ ma san kɔnɔ o la sa n'i ye nin fɛn fila suma ɲɔgɔn ma i tɛ se n'i ma jo di lakanani fɛɛrɛw ma wa a nafa ka bon kosɛbɛ ka la kan jamana yiriwalenw bɛ k'o negela da anw kan n'an ma farafina sɛnɛ lakana o min bɛ ka ɲɛ lamini ma fɛn min bɛna kɛ o ye ko an bɛna farafina yirituw bɛɛ halaki o dɔrɔn tɛ diɲɛ yɛrɛ lamini bɛɛ
sabu diɲɛ lamini ni na kiriman yɔrɔ fila cɛma kelen b'an bolo farafina yan n'o ye kongo tuba ye bi jamana yiriwalenw fɛ an ɲɛ bɛ min na bi jamana yiriwalenw fɛ u bɛ ka fo sɔrɔfɛnw de kan min ɲɔgɔnma deli ka kɛ tariku kɔnɔ o la fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye ne b'o le wele ko lamini lakanani an ka kan ka kɛ yan fɛnw ni yɔrɔ wɛrɛ fɛnw dama ka kaɲɛ sannikɛla bolo o la an ka kan ka sɔngɔ yɛlɛ ka kaɲɛ ani k'a lajɛ diɲɛ fan tɔw ka tagama o cogo la hali o dɔrɔn tɛ bɔli kɛ bawo a tɛ bɛn an k'an yɛrɛ lakana ka tila ka da ka sunɔgɔ a ka kan an ka taa ɲɛ ni dɔ farali ye sɛnɛkɛla jɛkuluw ka lɔnniyaw kan walasa u k'u ka hakɛw dafani sɔrɔ u ka sɛnɛfɛnw na wa sisan an bɛ se jateminɛ yɔrɔ dɔ la siga tɛ min na an ka jamanaw na fɛn kelen bolo saba jamana dugukolo ani jamanadenw u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ kabini yɛrɛma hɔrɔnya waati an ye min kɛ an bɛ ka fɛnw sɔngɔ nɔgɔya dugubaw le kɔnɔ an y'an bolo bɔ cikɛlaw ma wa bi lakana ko ni lamini ko gɛlɛya minw bɛ yen an b'a yira ko fɛn kelen bolo saba jamana dugukolo ani jamanadenw a tɛ ka taga ɲɔgɔn fɛ sisan ɲiningaliba min bɛ yen o ye yala ko nafolo bɛna sɔrɔ anw bolo ka nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ wa sabula i n'a fɔ fɛɛrɛ kurabɔ ka nɔgɔn hɛrɛ wagati la cogo min na gɛlɛya wagati la anw ka teli ka fɛɛrɛ kuntagala surunw de ta olu dun tɛ se ka kɛ fura ɲuman ye farafina kɔnɔ. Ibrahima Koulibaly, je vais vous demander de réagir d'abord sur les importations, puis sur Haywa, les visions Ibrahima et Koulibaly, solutions à long e hakilina terme. ye jumɛn ye Très nafaw concrètement, est-ce que yetaw ce serait ani fɛɛrɛw possible waati d'inverser kuntagala les jan kan tendances du marché? yala an bɛna se ka yɛlɛma don kow la wa? Bon, aujourd'hui, matériellement, est-ce qu'on peut drastiquement réduire les importations? Yala an bɛna se ka dumuni kɔni bɔ jamana wɛrɛw la ka n'an fɛ yen ko jɔ wa? O bɛ sɔn ka gɛlɛya sabula a bɛ i n'a fɔ ko jɔn juru sirilen don an sen na ka ban. Ni ne ye misali ta i b'a ye k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la alikama kan i b'a ye ko an bɛ o kɔni ta ka bɔ jamana wɛrɛw la sabula buru kɔni o ka di maaw ye kosɛbɛ wa n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko an bɛna se ka alikama kɔni doni jɔ an ka jamanaw kɔnɔ o bɛ sɔn ka maaw bila wuli ka jɔ la nka an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se k'an miiri ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini hali bi alikama kun kan n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko o yɛrɛ kɛra cogoya ye walasa ka farafina yɛrɛ kɔni cogo sugu dɔ la k'an sen don Ukraine ani Russie olu ka kɛlɛ la sabula fɔra ko ni olu kɔni jamanaw kɛrɛnkɛrɛnna ko n'u ka alikama mana farafina ko an bɛɛ lajɛlen bɛ sa k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ko tɛ tiɲɛ ye sabula n'i taara an ka togodaw la i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw olu tɛ alikama yɛrɛ dun ka se u ma yɛrɛ kosɛbɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko farafina tilebi yanfan fɛ an bɛ se ka alikama kɔni labaara an fɛ yen wa jamana dɔw yɛrɛ y'a kɛ misaliyala mali yɛrɛ la an tun bɛ se ka taa fo alikama tɔni 55 san dɔw la nka mun de y'a kɛ k'a fɔ hali bi ko an tɛ se ka taa ni o de mun de y'o jɔ o da an kan k'a faamu k'a fɔ ko kɔlɔlɔba kɛra de ye sabula an bɛ alikama kɔni danɔgɔn ta ka bɔ jamana wɛrɛw la n'o tɛ n'i y'a lajɛ hali mali kɔrɔyan fan fɛ kɛ dire yɛrɛ ko alikama kɔni tun bɛ sɛnɛ ye nka kun jumɛn de la o sɛnɛkɛlaw y'o dabila sabula n'u ye alikama sɛnɛ u tɛ se k'a feere wa i b'a ye fana k'a fɔ ko an ka jamana tun ye yamaruya di ko maa wɛrɛw ka bɔ n'u ka alikama ye ka don an fɛ yen o b'a jira k'a fɔ ko n'a ka d'an ye an bɛ se k'a kɛ nka yala a ŋaniya b'an kɔnɔ wa ne ma da o la k'a fɔ ko a ŋaniya b'an kɔnɔ jɛlenya yɛrɛ la k'a fɔ k'an bɛ fɛ k'o kɛ. Et face à ce constat d'échec des politiques, sɛnɛ kɛcogoya minnu b'an bolo olu dɛsɛlen kɔ Ibrahima Koulibaly an bɛ se k'an jigi da mun kan sisan? Une des luttes que je peux gagner là où je peux mieux valoriser mon énergie. N bɛ se ka laɲini minnu waleya ni n bɛ se k'an ka dɔnniya kɔni don bala sira min fɛ u bɛ tali kɛ kobolodalenw waleyali de k'an ka togodaw la an bɛ se k'an ka sigidaw yiriwa cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛnɛ sira fɛ ka fɛɛrɛw tigɛ cogo min na sɛnɛkɛlaw olu bɛ se ka kalan farafinnɔgɔ olu labaarali la ani fana u bɛ se ka maa wɛrɛw fana kalan o baara kelen na n b'a fɛ ka baara kɛ o laɲiniw de waleyali la o fɛɛrɛw olu de bɛna kɛ cogoya ye walasa ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se ka kɛ u yɛrɛ ye u ka se k'u ka sɛnɛ taabolow yiriwa ani ka fɛɛrɛ bila sen kan fana cogo min na u bɛ se ka u nafalan o bɔ a kan o de ye politiki siraw olu de ka di ne ye n'i ye sɛnɛkɛlaw ye u tɛ fɛ ka musaka caman kɔni don nɔgɔ la nka walasa u ka kɛ fo fɛɛrɛ dɔw de ka bila sen kan fo u ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka se ka sari sɔrɔ ka wotoro sɔrɔ o de b'u dɛmɛ u ka se ka nɔgɔ dilan u yɛrɛ ye o baara kɔni a man gɛlɛn nka an kan ka sɛnɛkɛlaw dege o baaraw la
wasa u ka se k'u yɛrɛ ta ka baara kɛ u yɛrɛ ye. Kako Nubukpo, comment se fait-il que l'agroécologie mun de y'a kɛ ni agroécologie ni a lafasalen do Europa n'a ɲɔgɔnna cakɛdaw fɛ o talen tɛ bala an ka ɲɛmɔgɔw fɛ? Sur le moyen long terme, wagati mankanɲiniw kɔnɔ ani wagati kuntagalajanw kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ ko an ka kan ka taga yɔrɔ tanga sɛnɛ de la sabula ale le ye fɛɛrɛ ɲuman ye wa a jɛlen do ko n'an ye sumankisɛw ni sɛnɛfɛn tulumanw ɲagami ɲɔgɔn na an b'a ye an bena fɛn min sɔrɔ sabula sɛnɛfɛn tulumanw bena gazi ni fiɲɛ juguw sama o nafa ka bon sumanw ma kosɛbɛ n'an ye sɛnɛ ni baganmara jɛ ka yiriwa an b'a ye ko jɛɲɔgɔnya nafaman lo gwɛlɛya min bɛ an kan o ye yala yɔrɔlatanga sɛnɛ fɛɛrɛw tagacogo bɛ se walima a tɛ se ka jama hakɛ ka kow ɲɛnabɔ wa a jɛlen do k'o de ye ko ye o la ɲinigali ye yɔrɔlatanga sɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka farafina ka yɛrɛta sabati baloko sira fɛ wa mɔgɔ minnu cɛsirilen do o kɛlɛ la o ye sɛnɛkɛlaw ka jɛkuluw ɲininikɛlaw ani yiriwali dɛmɛ ɲɔgɔn nga aw kana miiri ko jamana ɲɛmɔgɔ olu minw bɛ siran murutiliw ɲɛ u kana o ben k'o bena laɲini wagati jan nafa kama o tɛ se ka kɛ ne kɔni m'a ye fɔlɔ farafina tilebenya fan fɛ ka fɔ jamanakuntigi dɔ a ka cɛsiri kama a banna tubabu nɔgɔw ra ka se di farafinnɔgɔw ma a ma kɛ i n'a fɔ u t'a fɛ u tɛ se de fanga nafaw n'o nacogo ra o yɛrɛ le kosɔn. On comprend bien que le sujet est vaste, complexe et que sans volonté politique, la mise à l'échelle sera très difficile. Wani kumakan nunu lawaleyali be gɛlɛya ni jamana ɲɛmaw ma u ta ba la. Kuma kuncɛ kuma la Ibrahima a ka di ne ye an ka nin baro kuncɛ ni jigiya kumaw ye. I kun y'a fɔ ko I jigi be projet dɔw kan an ka sigidaw kɔnɔ yaasa maaw ka se ka u yɛrɛ ka dunkafa sabati. Yala e bolo pafaw ka dɛmɛ n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka kɛ jigiya ye wa? À travers des initiatives comme ce coup de pouce da sera waleya kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma olu bɛɛ bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnla pafaw wale ka kubululalenw de sira fɛ sabula n'i ye dɛmɛ don musojɛkulu dɔ ma ka foraji sɔrɔ a bɛ I n'a fɔ I ye dugu bɛɛ de ka diɲɛnatigɛ yɛlɛma n'i ye o jɛkulu kelen dɛmɛ ka se ka suma dɔw bayɛlɛma I n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnla mangoro ka kɛ ju ye walima ka se ka kɛ mangoro jalen a bɛ I n'a fɔ I kɔni ye musow dɛmɛ kosɛbɛ o bɛ dugu sɔrɔ ko yiriwa wa o fɛn kelen fana o bɛ se ka feere hali jamana kɔ kan o hakilina caman de bɛ yen nka a kan ka yakubaya sabula o baɲumankɛtɔnw ani sɛnɛkɛlaw ka jɛkulu olu tɛ se ka o kɔni baara yakuba kosɛbɛ o ye jamana marabaaw de ka baara ye jamana tɛ se ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ka sɔrɔ o fɛɛrɛw ma se ka bila sen kan wa an kan ka o de kɛ wa jamana marabaaw kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la waasa ka se ka fura sɔrɔ o gɛlɛyaw la. Merci beaucoup à tous les deux pour votre analyse, vos réflexions et vos pistes d'action. Mbe aw fila bɛ fo aw ka jateminɛw hakilijagabɔw ani fɛɛrɛw dili la an ye aw ka welekanw mɛn minnu bɛ tali kɛ farafina sɛnɛ cogoya ɲɛnabɔli la yaasa dun ka fa ka sabati hakilila jiginna mɔgɔ minnu jɔlen don ni u ka jamanaw balo ye farafina tilebifɛ jamanaw kɔnɔ sɛnɛ ani sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali sira kan olu ye du kɔnɔ sɛnɛkɛlaw de ye o yɔrɔw sɔrɔ sira fɔlɔfɔlɔ ye sɛnɛ de ye a bɛ pétrole culture d'exportation et industrie baignée. Ce podcast, l'espoir au-delà des crises, Ninja Munkain, Jigia, Geleya Kofe, Lasera Auma, Émilie Langlade fait. Abara Okoromokarila, programme de promotion de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest fait. Ni CFC, ani Fondation de Francisca Demeye. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'ouvrage L'espoir au-delà des crises. Yasaka kunafuni wara soro. Obese ka gafe L'espoir au-delà des crises nyini. Abe soro bololo sira alimentaire.org kan. Obese fana ka ausiendo anga festival de films documentaires alimentaire la. Min be damine octobre kalo kile 12 kata kunche novembre kalo kile 30 san o san.